नमस्कार दर्शक बंधु ओडिशा रिपोर्टर स्वतंत्र साक्षात्कार कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत करुच्ची मु जगमोहन। दर्शक बंधु आम सहित आज अच्छा वरिष्ठ अर्थनीतिज्ञ राजनीति समीक्षक डॉक्टर दिलीप कुमार पंडा। सर नमस्कार, आपण को स्वागत आम कार्यक्रम को। आम प्रथम आपको जानवा चाहबू जे भारतवर्ष में अर्थनीति प्रसंगटी को सदाबले राजनीति माड़ी बसुची, यह नहीं आपंकर मतटी कौन? अनेकांश ये उक्ति भारत वर्ष सत्य बोली मु भावे। पॉलिटिकल इकोनॉमी आम जहाँ को कहूँ जे राजनैतिक परिवेश राजनैतिक परिस्थिति भारत वर्ष अनेक गुड़ाए आमर जहाँ अर्थनैतिक प्रगति होईछि प्राय सबको राजनैतिक दृष्टिकोण रखी कराई। आगो को निर्वाचन आसुची आ वर्तमान केंद्र सरकार एवं ओडिशा रे राज्य सरकार लोक मान को खुशी कला परिका योजना हेई कि न हेई ताकू ना को लोक मान भाव आवेग सहित जोड़ी दौरान। यह व्यवस्था सहित जोड़वा चाहे। एमती एक राजनीतिक व्यवस्था आम पड़ जाइछू जे भोट सर्वस्व राजनीति ही एकमात्र राजनीति बोली समस्ते ग्रहण कर नहीं एवं भोट बैंक सृष्टि करने जो नीति सहायक हेब सही नीति को राजनीतिज्ञ माने से अर्थनैतिक योजना हो किंबा अन्य कौन सी योजना हो से कर चली जो योजना गुड़ाक प्रतिदिन गोटे गोटे योजना जो घोषणा करा होउची यह कौन प्रकृत में दीर्घस्थायी विकास रे सहायक हेब कि समग्र देशवासी ए प्रश्न पचारिबार उचित। आई टोटाली एग्री विथ द वर्सन ऑफ अमर्त्य सेन जे कौन सी देशर विकास पाई सामाजिक अर्थनैतिक विकास पाई इनक्लूसिव डेवलपमेंट अंतर्भुक्ति विकास पाई जदि स्वास्थ्य एवं शिक्षार भित्तिभूमि को जदि दृढ़ करा न जाए ताहले कौन सी प्रकार व्यवस्था अर्थनैतिक विकास रे सहायक ही पारिबो नाही। कह जाउची रघुराम राजन को परी अर्थनीतिज्ञ जे कि सदाबेले सरकार दोष दुर्बलता को रोकठोक जवाब दियंते तांको परी अर्थनीतिज्ञ एठार स्थान नहीं। आमे सत्ता परिवर्तन रे व्यस्त रहीछू किंतु व्यवस्था समान रही। आमे चित्र परिवर्तन रे बेसी विश्वास करूचु, आमे चरित्र परिवर्तन रे विश्वास करूना। आमे जे पर्यंत व्यवस्था को आंगुली निर्देश करिबा नाही चरित्र को परिवर्तन करिबा चेष्टा करिबा नाही ताहले सही समान दल मानक भितरु आमे याकू काटिले ताकू बाछुतेबा ताकू काटिले ए याकू बाछुतेबा। आज दिन रे विज्ञ व्यक्ति माननकु ज्ञानी व्यक्ति माननकु जो माने बुद्धिजीवी से माननकु डस्टबिन को समाज डस्टबिन को फिंगी दिया हेछि। ओडिशा कथा को देखिबा गले एठी दीर्घ 18 वर्ष धरी 19 वर्ष धरी राजनीति करुवा मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक सी ओडिशार भाव आवेग सहित जड़ित नुहंती। लोक मान कथा को सी बुझुचंती कि नहीं से गोटे संदेहजनक भितर रही कि तथापि सी राजनीति करुँच। आ कहुच्छी ओडिशा सरकार गोटे अमलातांत्रिक सरकार किंतु ओडिशा रे जोटा कहुच्छी चाषी हूँ चाष हूँ ओडिशार मेरुदंड किंतु प्रकृत में चाषीर एठी मेरुदंड भांगी जाइए। यार कारण हूँ जे लोकंक आखिरे गोटे लोकंक आगरे गोटे यूफेरिया सृष्टि करी जे ओडिशा रे इंडस्ट्रियलाइजेशन हेब एई जो गोटे यूफेरिया सृष्टि कर दिगला एवं इंडस्ट्री गुड़ाए बसई दिगला एवं चाष को संपूर्ण भाव में विभ्राट सृष्टि करागला। कृषक को ता जमी निगला डिस्प्लेस करागला ता पानी को लेकिन इंडस्ट्री वाला को दिगला चाष और चाषी को संपूर्ण भाव में विभ्राट कर दिगला। कृषि अर्थनीति को पश्चिम ओडिशा रे तो मुझे जहाँ अनुभव करी कृषि अर्थनीति को संपूर्ण भाव में ध्वंस कर दिगला। आ जे प्रकृति आज भी जो 80% लोक चाष और चाषी रही चाष उपर निर्भर करुँच सेठी जदि सेमानंकर उन्नति देखा नजिब आ प्रतिदिन जदि चाषी आत्महत्या होउची जलसेचन जेतकी परसेंटेज थिला सेतकी परसेंटेज रे रही जाइछि जलसेचन बुद्धि हो नाही चाषी को ऋण मिलू नाही केवल बड़ बड़ चाषी बैंक ऋण पाउछंती महाजन पाखरु ऋण ने ऋण परिशोध करि न पारि चाषी डेली आत्महत्या करूची। ए प्रकार परिस्थिति रे केवल गोटे दया देखै कंपेनसेटरी योजना मान घोषणा करिबाटा निहाती मूर्खामी छड़ा किछि नुहे। एठी नीरव मोदी एवं विजय माल्या परी लोक एठी अयस करती कि चाषीटे ऋण पाएनी। एक्जाक्टली दैट्स द पॉइंट। सबु दल समस्ते गोटे गातर
ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଚରିତ୍ରର। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ଯେ ସତ୍ତା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅପେକ୍ଷା ପାୱାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅପେକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇସବୁର ଗୋଟେ ଜନଜାଗରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଏମାନେ କେମିତି ଲୋକଙ୍କୁ କେବଳ ଭୋଟର କରିକି ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ନାଗରିକ କରିଦେଉନାହାନ୍ତି। ଦୁଇଟି ଭିତରେ ତଫାତଟା ହେଉଛି ନାଗରିକ ସରକାରରେ ରହିଥିବା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟିକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ପଲିଟିକାଲ ସିଷ୍ଟମ୍ ହେଉ ତାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରେ, ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାର ସାହସ ରଖେ। ଭୋଟ ସମୟରେ କେବଳ ଭୋଟଟିଏ ଦେଇକି ଚୁପ୍ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ସେ 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଯାହା କିଛି ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ହୁଏ କିମ୍ବା ସରକାରଙ୍କର ଯାହା କିଛି ଭୁଲ ଭଟକା ହୁଏ ନାଗରିକଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖେଇକି। ଆମର ଏଇ ସିଭିଲ୍ ସୋସାଇଟି କନସିୟସନେସ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ କମ୍। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଏମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାର ଗୋଟେ ଯେଉଁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ, ସେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ଅଭାବ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ। ଏବଂ ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ ସାଇକୋ ଫେନ୍ସିରେ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହିବି ଯେ ଲାଷ୍ଟ 18 to 20 years ଭିତରେ ଏଇ ସରକାରଙ୍କର ଅମଳରେ ଶିକ୍ଷା ଆଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ କରିଦିଆହେଇଛି, ପଙ୍ଗୁ କରିଦିଆହେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଅର୍ଥନୈତିକ ସାମାଜିକ ବିକାଶର ମୂଳ ଭିତ୍ତି। ଯେ ଆଜି ଦେଖିଲେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲରେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ବିଭାଗରେ ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଗଲେ ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି, ଔଷଧ ନାହିଁ। ଖାଲି ଆମେ ହେଲ୍ଥ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଦେଲୁ, ଆମେ ଏମିତି ହେଲ୍ଥ ସୁବିଧା ଦେଇଦେଲୁ, ଫ୍ରିଲି ମାଗଣାରେ ଚିକିତ୍ସା ହେଇଯିବ। ଡାକ୍ତରଟା ଥିଲେ ତ ଚିକିତ୍ସାଟା ହେବ, ଔଷଧ ଥିଲେ ତ ଚିକିତ୍ସାଟା ହେବ। ଡାକ୍ତର ନଥିଲେ ଚିକିତ୍ସା କରିବ କିଏ? ଗୁଡ଼ାଏ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲ ଉଠିଗଲାଣି, କେହି ସେଠିକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ତ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ଛୁଆମାନେ କେଉଁଠିକି ପଢ଼ିବାକୁ ଯିବେ? ଯେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ଦେଖିଲେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ମିଡ୍ ଡେ ମିଲ୍ ଦିଆଗଲା କି ସେଇଟା ପ୍ରାଥମିକତା ହେଇଛି। କ୍ୱାଲିଟି ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଦେଖିଲେ ଆର୍ଟ୍ସ କ୍ଲାସ୍ର ଛୁଆ ଓଡ଼ିଆ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଲେଖିପାରୁନାହିଁ କି ବାକ୍ୟ ପଢ଼ିପାରୁନାହିଁ, ସଂଖ୍ୟା ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହିଁ। ବୋଲେ ଯଦି ଗୋଟେ ପ୍ରଦେଶରେ ଯଦି ଏଜୁକେସନ୍ ଆଉ ହେଲ୍ଥ, ଶିକ୍ଷା ଆଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯଦି ଏମିତି ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବ ତାହେଲେ ତାର ବିକାଶ ହେବ ବୋଲିକି ଆଶା କରିବା ହିଁ ବୃଥା। ସାର୍, ଆପଣ ଯେଉଁ ସବୁ ସମସ୍ୟା ଉଠାଇଲେ, ଏତେ ସବୁ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଏହାର କିଛି ବିକଳ୍ପ ରହିଛି କି? ଅବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରିବାଟା ହେଉଛି ସମାଧାନ। ଏଇ ଯେମିତି ଆପଣ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ଅମଲାତାନ୍ତ୍ରିକ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲିଛି, ସେ ଅବସ୍ଥା କେତେବେଳେ ଆସେ? ଯେତେବେଳେ ରାଜନୀତି ଲୋକତନ୍ତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟବସିତ ନ ହୋଇ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିକେନ୍ଦ୍ରିକ ରାଜନୀତି ହେଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଏମିତି ଅମଲାତାନ୍ତ୍ରିକ ଆଧିପତ୍ୟ ବଢ଼ିଯାଏ। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତିତନ୍ତ୍ରରେ ପରିଣତ ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ ହିରୋ ୱାର୍ସିପ୍ ଦେଖାଦିଏ ରାଜନୀତିରେ, ସେତେବେଳେ ଅମଲାତାନ୍ତ୍ରିକ ଆଧିପତ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଯେ କୌଣସି ଏକ ଜିଲ୍ଲାରେ କ'ଣ ଯୋଜନା ହେବ, କ'ଣ ବିକାଶମୂଳକ ଯୋଜନା ହେବ, ତାକୁ ସେଇଠି ଥିବା ଶାସକ ଦଳର ରାଜନୀତିଜ୍ଞମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ବିପକ୍ଷର ରାଜନୀତିଜ୍ଞମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସିଭିଲ୍ ସୋସାଇଟି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶିକି ଯେଉଁ ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର କଥା, ସେଇଟା ହେଇପାରିନଥାଏ। ଆଉ ସେ ଜାଗାରେ ସେଠି ଯେ କଲେକ୍ଟର ଥିବ ସେ ଡିସାଇଡ଼୍ କରିବ। କାହିଁକି? ରାଜନୀତିକ ନେତାଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କେବଳ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଛନ୍ତି। ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବ ସେମାନେ ସେଇଟା କରିବେ। ଏଜିପ୍ ସେମାନେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ କୌଣସି ଲୋକ, ଦେ ଡୋଣ୍ଟ ହ୍ୟାଭ୍ ଏନି ପିପୁଲ୍ ବେସ୍, ଦେ ଡୋଣ୍ଟ ହ୍ୟାଭ୍ ଏନି ଗ୍ରାସରୁଟ୍ ବେସ୍। ଯେତେବେଳେ ରାଜନୀତି ଏମିତି ଏକ ଦୁର୍ବଳ ଅବସ୍ଥାକୁ ଚାଲି ଆସେ, ଯେତେବେଳେ ସିଭିଲ୍ ସୋସାଇଟିର ସ୍ୱର କ୍ଷୀଣ ହୋଇକି ରହିଯାଏ, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଚୁପ୍ ହୋଇକି ରହିଯାଆନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଏମିତି ଏକ ଅମଲାତାନ୍ତ୍ରିକ ଆଧିପତ୍ୟ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ଶେଷ କରିଦେବା ପାଇଁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅମଲାତନ୍ତ୍ରକୁ ଧରିକି ଶାସନ କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ତାର ବିକଳ୍ପ ହେଉଛି, ତାର ସମାଧାନ ହେଉଛି ଯେ ପିପୁଲ୍ ବେସ୍ଡ ଡେମୋକ୍ରେଟିକ୍ ପଲିଟିକ୍ସ।
जे लोक भित्तिक राजनीति हेब, व्यक्ति भित्तिक नुहे किंबा भोट भित्तिक नुहे। व्यवस्था को ठीक सेमती करेबा को पड़िबो जे जो माने लोक मानंक सहित रहिबे, लोक मानंक पई काम करिबे, लोक मानंकर विकास पई चिंता करिबे, माटीर विकास पई चिंता करिबे, सेइंती लोक मानंकु राजनीति को आसीबा को पड़िबो, सेमानंकु स्वर उठाइबा को पड़िबो, आउ ए व्यक्तितंत्र को शेष करबा को पड़िबो। जे जड़े व्यक्ति जहाँ निष्पत्ति नब कि जहाँ निर्देश देव सेटा गोटे राज्य सारा सेटा ही केवल पालन करा जिवो, सेटा हेई परिबो नाही। गणतंत्र सबु लेवल रे जेतेबेले प्रतिष्ठा हेबो, लोक माने जेतेबेले सामिल हेबे, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी कथा मु कहूछि। आ सेटा आरंभ हेबा कथा दल गुडी करू, राजनीतिक दल माने प्रथमे डेमोक्रेटिक हंतु, तापरे से डेमोक्रेटिकली शासन करिबार व्यवस्था से अवलंबन करि पारिबे। दर्शक बंधु, आपण माने शुणुथिले डॉक्टर दिलीप कुमार पंडा को जे कहूथिले सांप्रतिक समय रे गणतंत्र एवं अर्थनीति को नहीं रही समस्या कौन तार समाधान बाट रही ताहाकु नहीं तांकर निजस्व अभिव्यक्ति। नमस्कार।